फांका समय आसु कहीं भिड समय बहुत कष्ट हम भिड देखा हुए माने जो हिंगुला मेलाटा अग्र पूर्णिमा तो खाद्य न खाइले चली जीवो किंतु पूजा करके मानसिक डोरी गुटे गछ बांध देबे। हां आमे टिके भ्यू रे मजा नउजे तापर जी मां हिंगुला मंदिर आ देखो देखाई कि मां हिंगुला को पीठ आ भीतर को जीवा घंट आळती एबे चलीची कदली हो नड़िया हो पइड हो मंदिर कारुकार्य भारी बढ़िया। हां चाळ रे थिला तो एबेडा उन्नतिकरण है कि पक्का तैयारी होउची हमें मंदिर भीतर को जाई नै। हां सैया बाहर देखिले रोहित मानसिक सामग्री से सब पूरा पहाड़ भलिया ऊपर को माने चुळा चुळा तो एमिति किछि थिला हमर मां हिंगुळांक मंदिर रो परिवेश मां तो अछंती भितरे तो वेलकम सांग माने आउटे नुवा फ्रेश वीडियो को आपन स्वागत। तो मो सहित आज अछि तपन है तो आज आमे तपन कोड जाउछे कहि दे मां हिंगुला को पीठ को तो जो हमर मयूरभंज रे रहिचंती प्रत्यक्ष देवी मां हिंगुला तो सेठी तो बहुत भिड़ हुए हिंगुला समय जो यात्रा पड़े तो आमे फांका समय आसु कहीं भिड़ समय बहुत कष्ट हम भिड देखा सेते बेले आमे करिवु किंतु एबे हम फांका समय आसु टिके समस्त को बुलेबु शांति रे जिंस सब देखाइबु कोठी कोन हुए यज्ञ कुंड कोठी रहिची कोठी मानसिक लोक सब करंती से सब जिंस हम देखाइबु। आज आमे अच्छे तपन भाई मु एवं आम सहित अच्छे लिपु तो आम सहित अच्छे लिपु आ तपन भाई तो तपन भाई तू कह आमे जो प्रथम वीडियो स्टार्ट कले आमे केते पूर्व भाबिले जे मां हिंगुला दर्शन करिया स्टार्ट कला बेलु ही भाबिले जे मां को दर्शन करिके पूजा करिया मन को शांति मिलियो किंतु हमर व्यस्त बहुल जीवन आमे आसी पार नथिले किबा मां चाहू नथिले मां सबुरो सही डोरी मां कर डोरी लागले आज आमे अच्छा आ लिपु तू आगुर आछतु ना एरा तोर फर्स्ट टाइम ना मोर एरा फर्स्ट टाइम मां आगुर केवल आसी नथिनी। अच्छा जाहो एटा आसीनी आ वीडियो टा हम भी करछे हाँ सब जगह आम बुलचे किंतु मां हिंगुला तो आज चाहिए आम जेहेतु आमरी तो घर पाखे मां हिंगुला को पीठटा आम निजे आसी पार नथिले तो आज जीवा सब जिन देखा आ लिपु तो जेहेतु देखी ना मां हिंगुला को पीठटा से देखियो तो आम सहित जोड़ी रुहतु चलतु पहुँचने रास्ता किंतु लिपु जेहेतु आज आसी सी तो खाद्य न खाइले चली जीवो किंतु तार ब्रह्म पदार्थ टी आगे खाइबो तो लिपु आगे बना ना किसी अच्छी बाकी ना बाहर तो हम अच्छे घर भीतर ठीक ना ना आमर किसी ना ताले आगे बा हो चलो सांग मैंने देखी पारे कांथ लिखाई मां हिंगुला मंदिर को रास्ता भ्यूटा देखु ए तपन भाई आमर मां हिंगुला मंदिर जाऊे एटा तो हमर बालढा डैम भले जना पड़छि बालढा डैम कहीं आइलो तो देखा होछि कि सेटा नुहे एटा नदीर स्रोत। अच्छा मां हिंगुला को रास्ता को जिया बेले प्राय 4 किलोमीटर डिस्टेंस रास्ताटा पारे कि जिया पड़ियो देखंतु टिके भ्यूडा देखंतु आ हमर आकुडे देखंतु ये उल्लै पानी निशा आइ गलानी जे गुंडी खाइछि तो आमे टिके भ्यू रे मजा नउजे तापर जिया मां हिंगुला मंदिर आ एटा हमर रहिबो चांदडिया मार्केट तो सांग माने आमे वर्तमान मां हिंगुला को पीठ पहुंच जाइजु तू तो केबे देखि नथिल मंदिर आउ एबे तो एंट्री करिवु मन खुशी त भल तो नागुची। अच्छा बाहर देखले त भीतर देखिबा। अच्छा अच्छा हो ठीक अछि भीतर को चलो त हमें मंदिर भीतर को जाई नै। हां सही बाहर देखले हो चलो तो पने एई जगहटा बने मांगर पूर्व मंदिर थिला एइटा ही मांगर पुराना मंदिर प्रथम मंदिर एइटा तापर गवर्नमेंट आउ लोक मानकर सहयोग पुराना नुवा मंदिर हेछि वर्तमान देखो देखाई कि मां हिंगुला को पीठ आ भीतर को जीवा घंट आळती एबे चलीछि तो तपन चलो आगे बा एई जगह रे समस्त मानसिक करती आबू देखिए नाली फिता बंधा हो सब लोक जी जहाँ सब निज मन रखी मानसिक कर सब डोरी बांधि था देखते ये गचर पूरा चारिआडे आप जो देखिए केवल से डोरी ही बंधा हो माँ ऊपर से आस्था अच्छी बोली लोक आस जगह को तो जीवा मंदिर भीतर को माँ को देखा तो माँ को मंदिर किसी एमती रहिबो तो सांग माने एबे सिना आपण देखुन ए जगहटा एबे फांका अछि
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳା ମେଳା ହୁଏ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନଡ଼ିଆ ହଉ କଦଳୀ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଥାଏ ମାନସିକ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ସବୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଉପରକୁ ମାନେ ଚୂଳା ହେଇଥାଏ ଗାଦି କରିଥାନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ ମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସିକି ଦିଅନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ତାଙ୍କ ଘର ଚାଳ ବି ଆଣିକି ପକାନ୍ତି ଯୋଉ କାରଣରେ ତାଙ୍କ ଘର ନିଆଁ ଲାଗିବନି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ଲାଗିବ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଆଉ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆମର ମାଙ୍କର ତିଆରି ହେଉଛି ଲିପୁକୁ କହିବି ଦେଖେଇବ ମାନେ ମାଙ୍କର ଏଟା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଟା ତ ଆଗରୁ ଚାଳରେ ଥିଲା ତ ଏବେ ଏଟା ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇକି ପକ୍କାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାଲିଛି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିନାହିଁ ତ ଆମେ ମାନେ ଏ ଜାଗାଟା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସମୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଁ ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି ଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି ଆମର ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ ମାନସିକ ପାଇଁ ତ ସବୁଆଡ଼େ ତ ସବୁ ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଡୋରି। ଆଉ ସେଠି ରହିଛି ଆମର ବିଶ୍ରାମ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ରହିଲା ଯୋଉ ମାନସିକ ଯୋଉମାନେ କରି ସବୁ ଚୁଟି ଦାନ କରନ୍ତି ମାନେ ନଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିବେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରହିଲା ଯୋଉ ବାଳ ପଡେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆମର ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ ଯିବା ମାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ କେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କ'ଣ କିଛି ରହିଛି ଯଦି କିଏ ଦେଖା ହେବେ ଭାଇ ଆମେ କିଛି ପଚାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଇଠି ଜଣେ ଆମର ପୂଜା ଦୋକାନୀ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ତ ମଉସା ଏଇ ମାଙ୍କ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକ ସବୁ ମାନେ କୋଉ କାରଣରୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି କିଛି ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମାନସିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବେ ପୂଜା କରିକି ମାନସିକ ଡୋରି ଗୋଟେ ଗଛ ବାନ୍ଧିଦେବେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ମାନେ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ପୂରଣ ହେଲେ ଫେର ଆସିବେ ହଉଛି ମାନସିକ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଦେବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ନିହାତି ଆସ୍ଥା ରଖିକି ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସବୁ ଦଉଥିବେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆଚ୍ଛା ତ ମଉସା ଏମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର କ'ଣ ଗାରିମା ସବୁ ରହିଛି। ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ମାଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଛି ଗେଟ୍ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ରେ ମାଙ୍କ ଏଇ ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଅଛି ତ ଆସିଲେ ଏଇ ମଉସାଙ୍କ ଦେଖା ପାଇବେ ସମସ୍ତେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ପଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ରହିବ। ତ ଆଉ ମା ତ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖେଇଛେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଉ ସବୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତ ଆମେ ସବୁ ଯିବା। ଏବେ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତପନ ଭାଇ ଏବଂ ଲିପୁ ଆଉ ଆଜି ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଲିପୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବୁଲି ଯାଉଛି। ସେ ତ ଯୋଉ ଖାଇଥିଲା ଗୁଣ୍ଡି ତାକୁ କୁହାଗଲା କି ଗୁଣ୍ଡି ଠାକୁର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବନି ଗୁଣ୍ଡି ଫିଙ୍ଗିକି ଆସିଛି। ତ ଏଠି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତ କିଛି ଏମିତି ରହିଛି ତାର ଗର୍ଭଗୃହ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ଦେଖିପାରୁଛେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଧୂପ ଅଛି ଚୁଡ଼ି ବି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଭିତରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି ଆମେ ତ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ସେମିତି ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଆମେ ବାହାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଥିଲେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିକଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘେରି ରହିଛି। ମାଙ୍କର ପଛପଟ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଇ ଅଛନ୍ତି ତାଡ଼କାଶ୍ୱର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁର ଗୁଣ୍ଡି ଅସୁର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଅଛି ମାନେ ପଛପଟେ ଅଛୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଯାହା ବି ଆମର ଅଛି ସବୁ କିଛି ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ। ଆଉ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଜଣେ ନନାଙ୍କ ସହିତ ସେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ନହେଲେ ଏହାର ଯେଉଁ ସବୁ ଗାରିମା ରହିଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏବେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ଥିବ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛୁ ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ନେବୁ ଯେ ଜାଗାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତପନ ଭାଇ ଲିପୁ ତ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଜାଗାଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଲିପୁ ତୁ ଯାହା ହଉ କଥା ମାନିକି ଗୁଣ୍ଡିଟା ପକେଇ ଦେଇକି ଠାକୁର ସ୍ଥାନକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସେଟା ରହିଥିବା ଦରକାର। ତୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ତୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହ? କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭାରି ବଢିଆ। ହଁ ପୂର୍ବ ଠାରୁ ବହୁତ ମାନେ ବଦଳି ଗଲାଣି ଜିନିଷ। ହଁ ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆସିନି ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେ ବି ବଢିଆ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ବୋଧେ ନୂଆ ହେଇଛି ଆଗରୁ ଥିଲା କି ନଥିଲା ଆମେ ତ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ କିଛି ଆଉ
तो तपन भाई पहाड़ भितर माँ मंदिर मन को केमती शांति लगुच ना कौन लगुच प्रथम लगुच पटास आमर शाल बण हाँ बहुत शांति लगुच सुलसुलिया हवा दउचु माँकर दर्शन कलु तोर तो मन थी आम हिंगुला टाइम रे आसते तुम जो भाई ये भिड़ थाए से बण फण सब भर्ती जाती सब दुकान पाती सब जिनस भर्ती एते प्रसिद्ध माँकर पीठ जे बहुत भिड़ हुए एठी तपन ए बुला है जो आस्तिला चणा व्यापार करते से साइड रे बसतिला तो भाई माने आमे वीडियो तो किछि दिन आगु अलगा कांसेप्ट सब चलथिला हमर वीडियो एबे जेहेतु ब्लॉग वीडियो होची आपण गोटे नुवा जिन सब देखिया पाइबे जतबेले हमर ए जगह रे मेला बसिबो हमर जे रहउछन मेन एक्टर माने बुला है सीए चणा व्यापार करंती आउ काम रे कोन छोट बड़ न थाए आउ खटिले तो लोक जने खाइबो पेट पोषिबो तेणु बुलाई चणा व्यापार जो करे सेटा को भी आमे देखैबो ए वर्ष से कौ जगह बसछि कोन करछि से समय आसु हुए माने जो हिंगुला मेलाटा अभिर पूर्णिमा रे मेला हुए ना ये बहुत लोक होती ना ये रास्ता गुड़ा माने सब धूली मुड़ी होता है नुआ बोधे होती रास्ता गुड़ाक अच्छा अच्छा तो सांग मैंने यहाँ हूँ रसीद काउंटरटा आउ माँ को मंदिर परिचालन तथा उन्नतीकरण निमंते एठारे पूजा परिषद में रसीद कटा जाए आउ तो लोक सब आमती सब पूजा करने मनरे मानसिक रखिकी तो सांग मैंने सेपटे रहा आम टिकेट काउंटर आउ माँ मंदिर दक्षिण पार्श्व गोटे अच्छी आमर पूजा जिनस दुकान माने जो मैंने सब आसती नड़िया कदली सब जिन जगह मिलूँ गोटे दुकान अच्छी तो एमती किसी थिला आमर माँ हिंगुला मंदिर परिवेश एवं भीतर दृश्य तो देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे आज आम तपन भाई मु लिपु विदाय नेउछु रहिलु जय जगन्नाथ।